Pemirsa, pejuang Hizbullah merilis rekaman video drone yang menargetkan markas militer Israel di Al-Bayada, Lebanon Selatan. Drone Hizbullah memetakan letak sejumlah markas militer Israel yang menduduki Lebanon Selatan. Hizbullah mengklaim ini adalah operasi yang menargetkan markas besar Brigade ke-226 Israel di kota Bayada, Lebanon. Rekaman memperlihatkan saat drone menyerang kendaraan-kendaraan milik tentara Israel. Drone juga menyerang militer Israel yang tengah bersiap menyerang dengan senjata di pelatuk. Israel kewalahan menghadapi serangan drone Hizbullah yang menargetkan tentara dan kendaraan militer. Kini Israel menguji senjata terbarunya untuk melawan drone Hizbullah. Drone Hizbullah kerap dianggap ancaman oleh tentara Zionis Israel. Meski berskala kecil, nyatanya serangan drone Hizbullah cukup membuat militer Israel kewalahan karena terjadi terus-menerus dan menghancurkan banyak kendaraan militer serta melukai prajurit. Untuk menghadapi serangan drone Hizbullah yang kian masif, Israel baru-baru ini menguji senjata terbarunya untuk melawan drone Hizbullah. Senjata tersebut berupa jaring yang terlempar ke udara untuk menangkap drone dan menjatuhkannya. Sebelumnya cara lain juga pernah dilakukan Israel untuk menghalau serangan drone Hizbullah. Salah satunya dengan jaring raksasa yang melindungi kendaraan militer. Kendati demikian, penggunaan jaring untuk melindungi kendaraan militer ini kurang efektif karena tetap bisa ditembus drone Hizbullah. Awalnya, jaring-jaring ini digunakan bertujuan untuk menjebak atau memicu ledakan drone FPV milik militer Hizbullah menjadi satu arah sebelum mencapai awak kendaraan. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meninjau langsung posisi militer di perbatasan timur Israel. Dalam kunjungan tersebut, Netanyahu memuji kesiapan pasukan dan juga peningkatan sistem pertahanan yang diklaim mampu memperkuat keamanan perbatasan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi pos militer di sepanjang perbatasan timur Israel pada Rabu waktu setempat. Dalam kunjungannya tersebut, Netanyahu bertemu dengan prajurit aktif maupun pasukan cadangan, serta meninjau infrastruktur pertahanan yang telah ditingkatkan untuk memperkuat keamanan wilayah perbatasan. Di hadapan para prajurit, Netanyahu menegaskan bahwa Israel terus mengantisipasi berbagai ancaman keamanan, termasuk potensi upaya penyusupan ke wilayah negara tersebut. Netanyahu turut menemui pasukan yang ditempatkan di pos-pos terdepan dan menguji peran mereka dalam menjaga perbatasan timur Israel. מאוד חשובה להגן על הגבול המזרחי. אנחנו לוקחים בחשבון שהאויבים שלנו רוצים לפלוש למדינת ישראל, ולכן אנחנו סומכים עליכם. אני מאוד התרשמתי מהכלים, מהאמצעים החדשים, אבל בעיקר אני דורש מכם. ואני רוצה להגיד לכם שעם ישראל כולו בוטח בכם, ואני מצדיע לכם. כל הכבוד לכם. Kunjungan tersebut juga dihadiri Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, beserta para pejabat tinggi militer. Pemirsa, anggota Kongres Amerika Serikat Partai Republika Thomas Massie kalah dalam pemilihan pendahuluan di Amerika Serikat. Ia dikenal gigih mengkritik kebijakan luar negeri pemerintah terkait perang Iran dan pelanggaran Israel di Gaza dan Lebanon. All right. Anggota Kongres AS Thomas Massie dilaporkan kalah dalam pemilihan pendahuluan di Amerika Serikat Selasa 19 Mei. Thomas Massie merupakan salah satu tokoh konservatif Partai Republik yang mengkritik pemerintah AS selama ini. Selain itu, ia juga menyoroti iklan pemilihan pendahuluan AS yang mencapai $35 juta atau sekitar 616 miliar rupiah untuk menjatuhkannya. I would have come out sooner, but I had to call my opponent and concede, and it took a while to find Ed Galrein in Tel Aviv. I did get the call through, though. I have called and conceded the race. We've been honorable the whole time, and we're going to stay that way.
Welcome to the most expensive congressional primary ever in the 250-year history of this country. It's not just the most expensive, this thing went on longer than Vietnam. It started 9 months ago, and they didn't even have a candidate, and they decided they want to take me out. Mantan Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional Joe Kent mengomentari terkait kekalahan Thomas Massie. Ia mengatakan Massie kalah dengan terhormat. Ia juga menyebut rakyat AS berpotensi memiliki politisi yang bisa dibeli oleh pemerintah asing. Diketahui Massie telah menjadi anggota Kongres AS selama 7 periode. Ia juga dikenal gigih dalam mengkritik kebijakan pemerintah terkait bantuan militer AS kepada Israel dan pelanggaran Israel di Gaza, Lebanon hingga perang Iran. Amerika Serikat kembali menghindari tanggung jawab atas serangan mematikan terhadap sekolah di kota Midab, Iran yang menewaskan 155 orang pada hari pertama perang. Komandan tertinggi pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah menyatakan di hadapan panel pengawas Kongres bahwa lokasi sekolah berada di area sensitif militer yang membuat investigasi menjadi jauh lebih rumit dibandingkan serangan udara rata-rata. Does not deliberately target us. Got that part. Period. Full stop. And nor are the Iranian people our enemy. The IRGC is the adversary in this case. I heard that in your opening statement, Admiral. I asked you a very specific question, and I'm curious what the answer is. So the investigation is ongoing. As soon as it is complete, I'm happy to be as So that's a transparent as no. possible. We will not take responsibility for something we very obviously did. So it's a complex investigation. The school itself is located on an active IRGC cruise missile base. Absolutely. It's more complex than the average strike. As soon as we're complete, I'm fully committed to transparency, given your important oversight role in Iran kembali memamerkan drone miliknya melalui parade. 3 drone dipamerkan pada malam hari di kota Eslamshar. Rekaman video memperlihatkan 3 drone Iran di tengah kerumunan warga. Parade dilangsungkan pada malam hari di kota Eslamshar, Iran. Warga berkumpul di sepanjang jalan sambil membawa bendera Iran menyaksikan iring-iringan drone melintasi pusat kota. Aksi ini dinilai sebagai momen Iran untuk menunjukkan kekuatan militer di tengah konflik yang terus memanas. Garda Revolusi Iran menegaskan akan melawan jika mendapat ancaman. Jubir Kemenlu Iran menyebut akan kerahkan segala kekuatan untuk melawan musuh. Serangan musuh terbaru, Iran merilis video peluncuran rudal yang diunggah di akun media sosial Iran Military. Unggahan ini ditambahkan keterangan "We are ready" atau "Kami siap". Kesiapan ini diperkuat dengan pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqai. Esmail tegaskan, Iran tidak akan tunduk pada ancaman musuh. Iran mengaku siap dengan segala skenario dan akan melawan dengan segala kekuatan. دیپلماسی ما تردید نکنید هوشمندانه است. ما دیپلماسی رو با جدیت پیگیری می‌کنیم. در این حال قرار نیست ما مقهور رفتارهای ضد و نقیض و تهدیدهای طرفهای مقابل بشیم. ما با تمام توان برای هر سناریویی آماده هستیم و همونطور که در این 40 روز نیروهای مسلح ما نشون دادن، در صورت هر اقدام دیوانه‌واری حتما با تمام توان پاسخ خواهیم داد و این رو من به شما اطمینان میدم که حتما نیروهای مسلح ما هم سورپرایزهای جدیدی برای دشمن خواهند داشت. Iran juga telah melakukan latihan perang selama 5 hari berturut di wilayah Teheran. Latihan ini meliputi serangan drone dan latihan pertahanan di darat untuk mencegah musuh yang akan mencoba memasuki wilayah Iran.